أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang kami hormati, sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, kami mohon bantuan barokah Fatihah. Yang pertama, sampaikan kepada almarhum al-maghfurlah Hadratus Syekh Yai Haji Abdullah Sakhal, Raden Yai Haji Fakhrillah Askhal, Yai Haji Samsul Huda Maksum, Yai Haji Jailani Khudari, Bapak Siddiq, Bapak Fakih, Bapak Marsuk, Bapak Abdul Aziz, Bapak Abdul Hamid, Bapak Haji Tarkan, Bapak Muammal, Bapak Tayyan, Bapak Haji Mahmud, Bapak Poniman, Bapak Barholan,
Bapak Haji Bahruddin, Bapak Kadi, Bapak Ustaz Trusdi, Bapak Giman, Bapak Munaji, Bapak Samhuri, Bapak Muhammad Hanif, Bapak Asnan, Bapak Haji Muhammad Umar, Bapak Nasir, Bapak Haji Hamzah, Bapak Asnawi, Bapak Haji Syafi'i, Bapak Haji Salim, Bapak Ridwan, Bapak Daim, Bapak Haji Asmuni, Bapak Aghil Afandi, Bapak Abdul Rashid, Bapak Saleh, Bapak Haji Amin, Bapak Haji Nur, Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Haji Fauzan, Bapak Muhammad Rifai, Bapak Haji Ridwan, almarhum Bapak Nasuwi, Bapak Saidi, almarhum Bapak Surip, Bapak Miskan, almarhumah Ibu Sukamtin, almarhumah Ibu Lamisa Mbapon, almarhumah Ibu Satuka, almarhum Haji Hari, almarhum Haji Abdul Syukur, almarhum Bapak Ali, Bapak Matnawi, Bapak Ja'far, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa qarabatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الأولياء والشهداء الصالحين الصحابة الكرام التابعين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين ولجميع الملائكة المقربين وخصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين المسلمات المؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا جدنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Al-Falah hasil pendapatan celengan Jumat yang lalu. Alhamdulillah terkumpul uang sebesar Rp5.040.000. Selanjutnya pengumuman sekaligus merupakan undangan kepada segenap jemaah dan juga para warga masyarakat Gembong dan sekitarnya, mengharap kehadirannya nanti ba'da solat maghrib di dalam rangka pembacaan istighosah, yasin dan tahlil yang juga akan dikemas dengan pembacaan manakib di dalam rangka penutupan sementara rutin yasin tahlil dari remaja Masjid Al-Falah. Untuk itu kepada segenap jamaah dan warga masyarakat Gembong dan sekitarnya, apabila tidak ada uzur yang sangat, dimohon kehadirannya. Atas segala perhatian dan kehadirannya jauh sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustaz Muhammad Farabi Aqsam dan sebagai Bilal Al-Ustaz Rahmatullah Bahari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshit wal imamu yakhutubu faqad laghawt anshitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah anshitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah anshitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين
Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di salah satu bulan yang penuh dengan berkah. Bulan Sya'ban, di mana diartikan bulan Sya'ban karena banyak sekali cabang-cabang kebaikan yang harus dilakukan biar mendapatkan pahala yang banyak, biar mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban ini tinggal beberapa hari lagi, dan dengan demikian kita akan hampir memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1 pekan lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bagaimana dengan persiapan kita? Bagaimana pemahaman kita tentang keutamaan bulan Ramadan itu? Jangan-jangan kita tidak semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Ada beberapa hal, di antaranya mungkin karena kita tidak tahu tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Salah satu gambaran dari keutamaan bulan Ramadan yang akan datang dan juga bulan Ramadan yang lain adalah satu kisah yang diceritakan oleh salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yaitu sahabat Talhah bin Ubaidillah. Sahabat Talhah bin Ubaidillah bercerita bahwa ada 2 orang dari Bani Bali. Mereka dulunya adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Ada 2 orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan kepada beliau bahwa keduanya masuk Islam. Dan mereka terus belajar tentang Islam, beribadah kepada Allah dengan baik. Namun orang yang pertama ibadahnya luar biasa melebihi orang yang kedua. Yang pertama baik dalam segi ibadah ataupun dalam tingkahnya, dalam kesehariannya ternyata lebih baik daripada yang kedua. Sehingga pada satu saat ada seruan untuk berperang, keduanya berangkat untuk berperang. Dan yang pertama ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan syahid. Setelah setahun berikutnya baru sahabat yang kedua, yang pertama tadi sudah wafat dalam keadaan syahid, 1 tahun berikutnya baru sahabat yang kedua yang Islamnya bareng dengan yang pertama. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita tidak sampai di situ saja. Ternyata sahabat Talhah bin Ubaidillah ternyata bermimpi seakan-akan keduanya berada di pintu surga. Berarti 3 dengan sahabat Talhah bin Ubaidillah. Setelah mereka bertiga berada di depan pintu surga, datanglah malaikat untuk menjemput mereka. Satu persatu diajak untuk masuk surga. Yang pertama dipanggil, ternyata yang masuk surga pertama adalah orang yang kedua, bukan orang yang mati dalam keadaan syahid. Masuklah orang yang kedua, dibawa oleh malaikat ke surga. Setelah beberapa saat datanglah lagi malaikat untuk menjemput orang yang mati syahid tersebut. Sahabat yang wafat dalam keadaan syahid dijemput juga. Setelah itu kemudian Talhah bin Ubaidillah bertanya, kalau saya kapan? Saya akan masuk juga. Apa kata malaikat? Irji, pulang. Kamu belum waktunya untuk masuk surga karena engkau belum wafat. Belum waktunya engkau masuk surga, belum waktunya engkau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Talhah bin Ubaidillah bangun dari tidurnya, besoknya beliau bercerita kepada para sahabat yang lain tentang mimpi yang aneh. Padahal yang wafat dalam keadaan syahid adalah orang yang pertama, tapi ternyata masuk surganya justru di urutan yang kedua. Yang tidak wafat dalam keadaan syahid, wafatnya yang kedua, tapi ternyata masuk surganya yang pertama. Banyak orang yang heran terkait kisah yang diceritakan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Sampai-sampai cerita itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diketahui oleh beliau. Kemudian beliau bertanya, min aidza ta'jabun, apa yang membuat kalian aneh? Apa yang membuat, apanya yang aneh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menyatakan, ya Rasul, kan orang yang meninggal wafat atau meninggal dalam keadaan syahid itu adalah mulia ya Rasul, seharusnya masuk surga yang pertama bukan yang kedua ya Rasul, kok justru ini kebalik? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah orang yang kedua itu meninggalnya kan belakangan? Kata sahabat, bala, iya betul ya Rasul, bahwa orang yang masuk surga yang pertama memang wafatnya yang berikutnya, setahun berikutnya. Maka Rasulullah menjawab, karena yang kedua tersebut adraka Ramadan, orang tersebut nututi bulan Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, wa shalla kada wa kada, dan dia sholat ini sholat itu selama 1 tahun, sholat 5 waktu selama 1 tahun, dan juga ditambahi dengan sholat-sholat sunnah. Dan tadi yang pertama disebutkan adraka Ramadan wa shoma, nututi bulan Ramadan dan orang tersebut berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard, karena ternyata derajat di antara keduanya, antara yang pertama dengan yang kedua, sehingga termasuk perlakuan ketika mau masuk surga itu berbeda, karena derajat di antara keduanya sangat jauh antara langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah cerita tentang bagaimana derajat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang nututi bulan Ramadan, kemudian mengerjakan beberapa ibadah, diantaranya ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita sambut bulan Ramadan yang akan datang ini dengan beberapa persiapan-persiapan. Harus kita sambut, karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari kalian itu akan mempunyai, Allah mempunyai beberapa anugerah-anugerah. Allah memberikan rahmat-rahmat dan berkah kepada kalian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'arradu laha, maka ayo kita sambut, ambil berkah itu, ambil rahmat itu, ambil anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kalian mendapatkan satu saja anugerah yang diberikan oleh Allah di waktu-waktu yang istimewa seperti bulan Ramadan dan waktu-waktu yang lain, fala tashkuna ba'daha abada, maka kalian insyaallah tidak akan menjadi orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang harus kita persiapkan dari sekarang adalah an-niyatus shadiqah. Harus ada niat yang benar untuk mengerjakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak hanya kita membiarkan bulan Ramadan yang penting datang, kemudian kita mempersiapkan makanan, mempersiapkan pakaian dan yang lain, tetapi justru mulai dari sekarang harus kita niat yang baik untuk melakukan, untuk meningkatkan beberapa ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niat dalam hati, insya Allah di bulan Ramadan yang akan datang kita akan tarawih dengan semangat, akan tarawih dengan istiqomah, lengkap dengan sholat witir dan doa serta tadarrusul Quran. Insya Allah bulan Ramadan yang akan datang akan kita isi dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 hari adalah 1 juz, sehingga dalam bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dan juga insya Allah kita niat di bulan Ramadan yang akan datang akan memperbanyak sedekah, akan memperbanyak hal-hal yang akan diberikan kepada orang lain, karena sedekah itu sangat ampuh untuk meredam murka Allah kepada kita, sangat ampuh untuk memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apa perlunya niat? Karena niat itu sangat penting. Ketika kita sudah niat dengan niat yang baik-baik, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala umpama memanggil kita sehingga kita tidak nututi bulan Ramadan yang suci itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat amal-amal yang akan kita lakukan. Sering disampaikan bahwa orang yang niat
berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, namun ternyata tidak bisa melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat hasanah kamilah, akan dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hadis yang lain sering disampaikan, idza maridal abdu aw safarah kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Ketika seorang itu sakit atau dia bepergian sehingga tidak bisa melakukan ibadah seperti yang diinginkan, seperti biasanya, seperti yang ia niatkan, maka kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ketika dia melakukannya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak bepergian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua yang perlu kita siapkan adalah at-taubatus shadiqah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Apa kaitannya taubat dengan bulan Ramadan? Karena keinginan kita sebetulnya di bulan Ramadan adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat malam, berpuasa dengan baik, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi apa kaitannya dengan taubah as-shadiqah atau at-taubatun nasuha? Karena ternyata yang membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa kita. Yang membuat kita malas untuk tarawih itu adalah dosa-dosa kita. Yang membuat malas kita untuk membaca Al-Qur'an itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Yang membuat kita malas untuk sholat malam itu adalah dosa-dosa kita. Tidak dipungkiri, ini adalah nas yang disampaikan dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian, musibah yang menimpa kalian, termasuk musibah tidak bisa untuk beribadah dengan baik, malas untuk beribadah, itu adalah musibah. Itu gara-gara fabima kasabat aydikum, gara-gara apa dosa yang telah kalian lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disarankan oleh para ulama ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, agar nanti kita bersih di bulan Ramadan, agar kita nanti semangat di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah agar dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ungkapan ulama yang mengatakan, kenapa kok orang itu kadang malas untuk beribadah di waktu malam? Kenapa orang itu malas untuk melaksanakan salat Isya? Kenapa orang itu sulit sekali untuk melaksanakan salat subuh? Semuanya adalah gara-gara dari dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang menumpuk, sehingga mereka malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak begitu banyak dosa yang kita lakukan, karena sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka insya Allah kita akan semangat beribadah di bulan Ramadan, dan kita akan mendapatkan pahala yang banyak, karena amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inti dari apa yang disampaikan adalah menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang nututi bulan Ramadan dan mengisinya dengan beberapa amal ibadah, dan juga persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah, mari kita tanamkan dalam diri kita niat yang baik untuk melaksanakan beberapa macam-macam ibadah, dan juga jangan lupa bersihkan dulu hari kita, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dari beberapa dosa, agar nanti tidak ada rintangan, tidak sulit untuk melaksanakan ibadah. Orang yang banyak dosa akan sulit melaksanakan ibadah. Walaupun dia nanti akan beribadah, maka dia akan merasa sulit, akan merasa capek, akan merasa sangat berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita berusaha untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan niat yang baik, dan juga memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban yang penuh dengan berkah ini,
Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah-langkah kita untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah, mempersiapkan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan juga kita mendapatkan ampunan dari Allah sehingga nanti di bulan Ramadan kita sangat mudah untuk melaksanakan ibadah dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغير ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضال. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات غافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا رحمكم الله، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية وفي لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها النصوب وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم يا غني ويا حميد ويا مبدئ ويا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبلنا بسر الفاتحة.